Proseso ng paggawa ng kinilaw guys, ganito lang. Mikos-mikos muna. Salt with vinegar. Salt with vinegar daw. Para matanggal yung langsa guys. Tapos itatapon mo na yan. Kailangan talaga pigaan yan guys para matanggal yung langsa. Ano nga isda? Tawag pala ng isda na to guys is flying fish. Flying fish? English yun ha? Flying fish yun? Hindi bitaw. Flying fish. Yan. Titimpla na guys. Pampalasa, asin. MSG? Salt? Sorry. Onion? Ginger? Sibuyas, saka luya. Ayaw mo ng onion tsaka ginger. Gusto mo ng sibuyas at luya. English yun. Sorry. Okay. Vinegar. Vinegar. Hindi talaga masarap yan. Mikos-mingos na yan guys kay may pampalasa yan sa kamay. Hindi talaga masarap yan pag di kinakamay. Tap. Okay na yan guys. Konting mikos-mikos na lang guys. With pipino. Kinilaw na flying fish. It's cucumber. Check. Dami pala. Tingnan natin. Kakasin yung pipino. Ano tayo? Yan lang guys. Thank you sa panonood.